भारत को बड़ी सुक्की हुई है, खासी सुक्की हुई है और उसकी तीन चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि भारत के हवाले से भारत के एक्शंस के हवाले से तीन ममालिक एक तरह से, बल्कि दो ममालिक एक तरह से बाकायदा तौर पे भारत को भी एंगेज करने की कोशिश की, पाकिस्तान को भी एंगेज करने की कोशिश की। और भारत को जो बातें उन्होंने की, मिसाल के तौर पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर की कॉल जाना जयशंकर साहब को और उनको ये कहना कि भाई पाकिस्तान के आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और पाकिस्तान को एंगेज करें। इसी तरह फिर जो यूएस से कॉल्स आई और मार्को रूबियो की कॉल आई और उसके अलावा जो जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनका ये कहना कि भाई भारत को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है। तो सबको इन बातों से ये चीज़ नज़र आती है कि दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि भारत रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं कर रहा था। भारत का जो वॉर मॉन्गरिंग करना, मीडिया का उनके या जिंगोइज्म की तरफ जाना और इस किस्म की तड़ियाँ लगाना, धमकियाँ देने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें दुनिया समझ रही है। और ये हमेशा नहीं होता रहा, ये इस बार हुआ है जब भारत कोई, और दुनिया खैर स्मार्ट हो गई है, दुनिया की और बड़ी प्रॉब्लम्स है, दुनिया आगे भी बढ़ गई है, लेकिन दुनिया को बहरहाल इस मौके पर ये चीज़ समझ आ गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी किस्म का कोई ठोस सबूत नहीं सामने ला सका। कितने दिन इस वाक़े को गुजर गए हैं और उनकी सिर्फ चीखें ही लगाना और चीखो पुकार ही करना कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, वो बावर नहीं करा पाए बेसिकली दुनिया की ताकतों को। तो रशिया का इस चीज़ में किरदार अदा करने की कोशिश करना, अमेरिका का इस भारत को रोकने के लिए किरदार अदा करने की कोशिश करना, ये हमें बताता है कि भारत बहरहाल मिलिट्री फ्रंट पे मुझे ऐसा लगता है कि बैक ऑफ कर जाएगा और भारत अब प्रेशर में होगा, क्योंकि ओनस सारी दुनिया ने भारत पे शिफ्ट कर ली है। पाकिस्तान तो वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ने तो नहीं कहा हम आप पे हमला करने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जयशंकर को। उन्होंने ये कहा कि जयशंकर यानी कि भारत को ये चाहिए कि पाकिस्तान के साथ लाहौर एग्रीमेंट और जो शिमला एकॉर्ड है उसके ऊपर भी पाकिस्तान को इंगेज करें। तो उन्होंने तो उन चीज़ों का हवाला भी दे दिया कि भाई पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान के साथ भारत ने माजी में किस किस्म के एकॉर्ड्स किए हुए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स दोनों ममालिक के दरमियान हुए हुए हैं, और उन पर भी आप तवज्जो दें और उनके हवाले से पाकिस्तान को इंगेज करें। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस मौके पे जहाँ से दुनिया से उस पर इतना प्रेशर आया हो, वो किसी तौर पर इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है। आमिर अली साहब, अगर हम बात करें कि पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से आप खासी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान हमेशा चाइना की तरफ देखता है, पाकिस्तान के अवाम भी चाइना की तरफ देखते हैं जब भी कोई एस्केलेशन होने वाली होती है या कोई ऐसे दरअंदाजी का ख़तरा होता है, तो चाइना का नैरेटिव इस पर आप क्या देखते हैं? चाइनीज़ हमेशा पाकिस्तान को कहते हैं थीगामन, इट मीन्स आयरन ब्रदर्स। आयरन ब्रदर ये वो एक इस्तिलाह है जो कि उनके चेयरमैन शी जिनपिंग ने जब पाकिस्तान के जॉइंट सेशन में उन्होंने एड्रेस किया था तो उन्होंने पाकिस्तानियों को अपना आयरन ब्रदर, फौलादी भाई करार दिया था कि हम फौलादी भाई हैं। एक प्रोफेसर ने, और जब भी चाइना की तरफ से कोई नैरेटिव आता है ना तो वो ऑफिशियल ही गिना जाता है, कभी उसमें ये नहीं कहा जाता कि जी ये अनऑफिशियल है। और उनके एक स्ट्रेटजिकल प्रोफेसर ने एक इंटरव्यू दिया इंडियन मीडिया को जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों आयरन ब्रदर्स हैं और ये एक दूसरे के साथ हैं। बिसाइड दैट जो न्यूज़ है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की कि जी पाकिस्तान में वो ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं और वो भी एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है बल्कि ओरिजिनल वर्जन है। इन दोनों बातों में फ़र्क होता है कि एक्सपोर्ट वर्जन हमेशा यार्डस्टिक के साथ होता है और जो उनका अपना डोमेस्टिक वर्जन है उसके साथ, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को इमीडिएटली एक फ़ज़ाई बर्तरी की तरफ ले जाया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो फौरी तौर पे उसका जवाब दिया जाएगा। फिर सर ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पे कि जी पाकिस्तान ने कश्मीर में या यहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन की है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। क्या मणिपुर में जब 200 क्रिश्चियंस को जलाया गया था और जिंदा जलाया गया था तो क्या वो भी पाकिस्तान ने किया था? क्या नागालैंड जहां की बॉर्डर के ऊपर लिखा हुआ है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, क्या वो भी पाकिस्तान ने किया था? उसमें जो आपके असम में जो एक चल रही है एक आमिर साहब साथ ही रहिएगा, मुनीब साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुनीब साहब, अगर हम देखें तो भारतीय मीडिया में खुसूसी तौर पर और इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत की जानिब से ये सुर्खियाँ फैलाई गई हैं कि भारत अब फाइनेंशियल स्ट्राइक का सोच रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि हम फैटिव से दोबारा राबता करेंगे जी, हम फिर से बात करेंगे वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करेंगे और ख़ासतौर पर IMF से बात करेंगे कि पाकिस्तान को फाइनेंसिंग ना दें क्योंकि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में उसका इस्तेमाल कर रहा है। आपको लगता है कि भारत इसमें कामयाब हो सकेगा जब कोई सबूत ही भारत नहीं दे रहा? देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि जो फैटफ जिसे हम FATF भी कहते हैं उसके अंदर पाकिस्तान को बड़े वेहेमेंटली अपोज भारत हमेशा से करता रहा है।
بلکہ ان کی تو خواہش تھی کہ جب پاکستان گرے لسٹ میں تھا تو اس کو فردر پش کیا جائے کہ بلیک لسٹ میں جائے. لیکن پاکستان نے اپنے ملک کے اندر ایک ڈسپلن کو امپوز کیا ہے اور پاکستان نے اس لسٹ سے خود کو نکالا ہے, گرے لسٹ سے نکالا ہے, اور اب جو سچویشن ہے پاکستان کی وہ بہت بہتر ہے. ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے دنیا کے خدشات بالکل درست تھے, ہمیں بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا تھا, ہمارے بہت سے مسائل رہے, لیکن پاکستان نے ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ وہ کیا ہے. جہاں تک بات فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ہے, دیکھیے پاکستان اس وقت ایک کلوز اسکروٹنی کے اندر تو ہے, ہم آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے اندر ہیں اور بہت سی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز ہیں ان کی جانب سے, لیکن پاکستان نے پچھلے الحمدللہ تقریباً 1.5 سال کے اندر فائنینشیل ڈسپلن ایگزیبٹ کیا ہے, دنیا کو دکھایا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ابھی جس طرح سے ذکر ہو رہا تھا کہ جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے, جسے ہم انفلیشن کرتے ہیں, شرح وہ اس کو انفلیشن ہم کہتے ہیں کس سپیڈ سے بڑھی ہے, اس کی ریشو کم ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے فائنینشیل ڈسپلن اڈاپٹ کیا ہے. پاکستان میں اور بہت سے میجرز ایسے لیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر معاشی طور پر بہتری آئی ہے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, یہ اس کی معطلی اول تو ہو نہیں سکتی, لیکن یہ ہم بھارت کے لیے لو ریپیرین ہے, بھارت چائنا کے لیے لو ریپیرین ہے. تو اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر تو اس کی کوئی اینڈنگ ہے ہی نہیں نا. کوئی بھی ملک اگر کسی کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہے تو آپ اس کا پانی بند کر دیں, ایسا ہو نہیں سکتا. ساتھ انڈیا کے پاس تو اب انڈینز کے خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن دیکھیے اگر آپ را کے لیک ڈاکیومنٹس کو, یہاں پر میں ضرور ان کو مینشن کرنا چاہوں گا, اگر آپ ان کو کلوزلی مانیٹر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا اصل ہدف بلوچستان ہے. اور جس طرح سے بھارت نے سیلیبریٹ کیا ہے ہر اس دہشت گردی کو جو کہ بلوچستان میں ہوتی ہے, بی ایل اے کو کی طرف سے, بی آر ایف کی طرف سے, اور جو 2025 فروری کے اندر سے اقوام متحدہ کے ایک ڈاکیومنٹ آیا تھا, اس میں کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ جس طریقے سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا سیف ہاربر انہیں افغانستان میں پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور ان کو جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں جن میں بھارت شامل ہے, بھارت کی را شامل ہے, ان کی فنڈنگ موجود ہے, ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارت کا اصل نشانہ بلوچستان ہے اور ہمیشہ سے وہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. لہٰذا جو اب پاکستان کی صورتحال ہے, پاکستان جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں اٹ از کمنگ آؤٹ آف دا ووڈز. اب ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک معاشی طور پر پروگریس کرتا ہوا پاکستان بھارت کو راس آئے گا, یا وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اسی لیے ملٹیپل فرنٹس کے اوپر پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے, پاکستان سے کو پرو ایکٹیو ایکشن کروانے کے لیے, اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑی زیادتی کر دی ہے, بھارت کی طرف سے بار بار کیا جا رہا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ بھارت از انپلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ پاکستان کی جو آپریشنل پریپیئرڈنس ہے وہ کتنی زیادہ ہے, اور جو پاکستان کی ایئر پاور ہے, خاص طور پر جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو بھارت کی طرف سے کوشش کی گئی ہے, اس میں پاکستان کی جو ایئر پاور نے اپنا ڈسپلن دکھایا ہے دنیا کو بھی, اس نے بھی بھارت کو سکتے کے اندر وہ لے گیا ہے, ان کو ایک شوق بھی ہوا ہے اس کے اندر. لہٰذا اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح کی جو ایگریشن ہے اس کا جواب بڑے ایفیکٹولی دے سکتا ہے.